پاکستان ایک گلستان جہاں رنگ رنگ کے خوشبودار پھول ماحول کو معطر کرتے ہیں. یہ پھول مذاہب بھی ہیں، زبانیں بھی، رسم و رواج بھی اور معاشرت بھی. بین المذاہب ہم آہنگی کی مثال دیکھنی ہو تو ننکانہ صاحب میں دیکھیے. ننکانہ صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے، اور یہ پاکستان بننے سے بعد سے سکھ یاتری سال میں 4-5 مرتبہ یہاں پر آتے ہیں پوری دنیا سے، اور کبھی بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ درپیش نہیں آیا. اس کی وجہ حکومت کے اقدامات اور باقی ادارے کا بھی اہم رول ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ننکانہ صاحب کے رہائشی ہے، جو بہت ہی رواداری، مساوات اور انتہائی ذمہ داری سے اس مہمان نوازی کو نبھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو آزادی ہے گی سکھوں نو بھی، ہندوؤں نو بھی، عیسائیوں نو بھی. سانو کوئی تنگی نہیں، ہر اپنا دھرم کی پابندی ہے، اپنا کر سکتے ہیں. سانو بقایا لوگ جو مرضی کہے، لیکن سارے واسطے کوئی پابندی نہیں. ایسی 2 ٹائم اپنے عبادت کرنے خوش ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گردوارے آؤندے نے، کوئی کمی نہیں. سانو شادی غمی تے ایک دوجے دے گھراں دے وچ جانے ہاں اور مذہبی رواداری نو پھیلانے ہیں، کیونکہ ساڈے نال جدوں ایتھے گرو نانک دیو جی دا گرپرب ہوندا سری ننکانہ صاحب دے وچ مسلمان بھائی، عیسائی بھائی اور ہندو بھائی سارے مل کے اسی سیلیبریٹ کرنے ہیں اور بہت اچھے طریقے نال سیلیبریٹ کرنے ہیں. جب بھی یہ آتے ہیں، کوئی وفد آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، تو ہمارے جو حکومت ہے یا ہمارا یہ محکمہ اوقاف ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ریسیو کرتا ہے، ان کا ریسیپشن کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، اور ان کے لیے بڑے مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، ارینجمنٹس کرتے ہیں. گرودواروں میں گرودواروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو کنسٹرکشنز ہیں، تعمیرات ہیں، جہاں پر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، سارے انتظامات کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کو کرتے ہیں. لاہور سے تقریباً 75 کلومیٹر مغرب میں شہر ننکانہ صاحب واقع ہے. ماضی میں یہ شہر رائے پور اور بھوئی دی تلونڈی کے نام سے جانا جاتا تھا. ننکانہ صاحب سکھ مذہب کا سب سے مقدس مقام قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ ننکانہ صاحب بانی سکھ مذہب بابا گرو نانک دیو کی جائے پیدائش ہے، اور بابا گرو نانک کی تعلیمات محبت، امن اور آشتی سے متعلق ہیں. پورا پیغام ہی ان کا امن ہے. ہم تو کہیں بھی کشیدگی نہیں چاہتے کسی ملک کے ساتھ. ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں کچھ عرصے سے، یہ بھی ہمارے پاکستان کی طرف سے پیدا نہیں کیے گئے. گرو نانک مہاراج سان انسانیت دے دسیا کہ انسانیت ہوئے. وہ ذکر کیا اولیاء اللہ نور پائے قدر کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجے کون بالے کو ماندے. ساڈے گردوارے دے گرو نانک در دی 4 دروازہ نے، 4 مذہب واسطے کھلے نے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. سارے آزادی نال ساری دنیا آؤندی. سارے تقریباً زیادہ مسلمان بھی آؤندے، عیسائی بھی آؤندے، کوئی منع نہیں کس نو، کوئی پابندی نہیں. یہ تے آزاد ہاں سی. ہیڈ بلو کی ایک جگہ ہے، 550 کلہ زمین تھی جو اس پر لوگوں کا قبضہ تھا. تو عمران خان صاحب جب یہاں پہ آئے، میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب وہ خالی کروائی اور وہاں پہ جنگل لگوایا، تو اس تقریب میں واحد میں سکھ کمیونٹی کی طرف سے تھا. تو عمران خان صاحب نے یہ الفاظ کہیں، آپ لوگ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ لوگ اپنے مذہبی رسومات ادا کریں اور ہمارا ملک ترقی کرے. اور جو جنگل تھا 550 کلہ جنگل، اس کو گرو نانک جی فارسٹ کا نام دے دیا گیا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور کرتارپور کوریڈور جو کھلا ہے اس گورنمنٹ میں، یہ ہمارا 70-75 سالہ مطالبہ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو دھرتی ہے یہ سکھ قوم کے لیے ایسے ہے کہ ہماری گربانی میں کہتے ہیں کہ جتھے بابا پیر ترے پوجا آسن تھاپن سوا. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں.
آپ یہاں اپنے معاشرتی و مذہبی رسومات آسانی اور آزادانہ طور پر ادا کر سکتے ہیں. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਟ. ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਆ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ दर्शन करने. हम अमन से मोहब्बत करने वाली कौम हैं और भाईचारे को पसंद करते हैं. तारीख गवाह है कि जब भी सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान से और यहाँ से खुशी लेके जाते हैं, क्योंकि जो उनको गाइड किया जाता है कि पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ पे दहशत गर्दी है, वहाँ पे वटेवर जो भी है, लेकिन वो जब यहाँ से आते हैं, यहाँ देखते हैं पाकिस्तानियों का प्यार देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, तो वो जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो यहाँ से जाते हैं कि हमें कहा क्या गया था और यहाँ हो क्या रहा है. लेकिन ये पूरी दुनिया में जब वो यहाँ से जाते हैं वो पाकिस्तानी सफ़ीर बन के जाते हैं. यहाँ पे आने वाले तमाम जो सिख यात्री हैं अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले, उनको बड़ा खंदा पेशानी के साथ यहाँ पे जो है वो हुकूमती इंतज़ामात के साथ साथ यहाँ पे जो लोकल मुस्लिम कम्यूनिटी है उनको खुशामदीद कहती है, और उनके साथ मिलके इन तमाम फंक्शंस को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. यहाँ पे तंग नज़री आपको कहीं नज़र नहीं आएगी. जज्बा खैर सगाली का इजहार जो मुद्दतों याद रहता है. अमन और भाईचारे का जज्बा यहाँ हर सू नजर आता है. पाकिस्तान आपके गुरुओं का मुल्क है और ये अमन और शांति का पैगाम देने वाला मुल्क है, और हर सिख का ये फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहे और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख वालों को जवाब दे. मौका कोई भी हो, पाकिस्तान ने बतौर मेजबान अपने मेहमानों की दिलोजान से तवाज़ो की है. मेहमान नवाजी से हिफाजत और अलविदा कहने तक हम सुरखरू हैं. आइए ले चलते हैं आपको ननकाना साहब, जहां बैसाखी के त्यौहार में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख बरादरी यहाँ मौजूद है. इस बार भी हजारों की तादाद में सिख यात्री खुसूसी ट्रेनों और बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं और बैसाखी मेले की तकरीबात में मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं. बैसाखी का त्यौहार, खुशियों का इजहार, आखिर ये मेला इतनी अहमियत क्यों रखता है? तो इसका जवाब ये कि पंजाब में माह अप्रैल के वस्त में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो जाती है और इसके साथ ही देसी महीने बैसाख का आगाज हो जाता है. इसी मुनासिबत से इसे बैसाखी कहते हैं. इस मेले में बड़ी तादाद में दुनिया भर से सिख बरादरी पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान बतौर मेजबान इन मेहमानों की दिलो जान से तवाज़ु करता है. ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਵੇਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ.
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਿੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। खिदमत, इज्जत, दयानत, हिफाजत और सबसे बढ़कर मोहब्बत जो भुलाई नहीं जा सकती। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ खुशी मना रहे हैं ते जड़ी साडे सिख कौम दी सब तो ये जड़ा खुशी दी गल है। माजी में झांका जाए तो क्या दिन थे कि मौसम बदलते ही बैसाखी का मेला सज जाता था। बैसाखी के मेले को इस साल यानी सन 2019 में 312 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के बाद बैसाखी सिख मजहब का दूसरा बड़ा त्योहार है। 1699 ईस्वी से पहले बैसाखी के महीने को गंदम की कटाई का महीना समझा जाता था। फिर गोविंद राय ने सिखों के 10वें गुरु मजहब के अहया के लिए 5 जुज़ को लाजमी करार दिया और बैसाखी को मेले के तौर पर मनाना शुरू किया। सिख यात्रियों को इस्तकबाल जो है वो सरकारी इदारे भी करते हैं, लेकिन ननकाना के अवाम जो हैं वो अपनी छतों पे खड़े होकर हमेशा साल में जब भी वो आते हैं उनको फूल फेंक कर उनके लिए अपनी बाहें फैलाते हैं और उनके लिए अपने घर हाजिर कर देते हैं। ये जो मैं समझता हूँ कि ननकाना साहब हमारे की आवाम जो है इसका सबसे अहम रोल है और हमेशा से ये इंशाल्लाह इसी तरह पुरअमन रहा है और पुरअमन रहेगा इंशाल्लाह। इत्थे ननकाना साहिब विच इन्नी शांति मिली मैनू भी मेरी जिंदगी बदल गई ते इत्थे इन्ना स्पेशल लोकेशन आ जिहड़ा तुसीं सानू लियांदा, जिहड़ा हर सिख विश करदा भी मैनू आस होवे भी मैं ननकाना साहब जाके जिथे गुरु नानक देव जी का जन्म होया सी उत्थे जावां। इत्थे सानू बहुत खुशी हुई पूरे परिवार नू आके, मैनू कीर्तन दा समा मिलिया सी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सिखों की तादाद 1 लाख से जायद है। हम तो इन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, वो भी फेथफुल, दे आर ऑल फेथफुल। वो सारे के सारे ये अकलियती लोग वफादार हैं पाकिस्तान के, ठीक है, और वो भी एहतराम करते हैं हमारे मजहब का, हमारे दीन इस्लाम का। पाकिस्तान के लिए अपनी जान निछावर के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर हमारा वतन है, हमारी सरजमीन है तो हम हैं। क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में सिख बरादरी की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ भी शोहदा की एक फहरिस्त है। सबसे बड़ा नाम जो आता है वो भगत सिंह का आता है, शहीद भगत सिंह का, जो यहाँ जनावालन के रहने वाले थे आज़ादी में। उसके बाद उधम सिंह का नाम आता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब भी पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जानों के नजराने दें। पाकिस्तान की सरजमीन सिख बरादरी के लिए भी काबिल एहतराम है, इसलिए वो यहाँ आते हुए बेखौफ रहते हैं, क्योंकि इनको पूरा यकीन है कि ये पाक सरजमीन अपने मेहमानों को अपने दिल में जगह देती है। जैसा कि आने वाली बैसाखी के मौके पर मुख्तलिफ इंतजामात किए जा रहे हैं। बैसाखी में तो उनका जो मेन इवेंट है वो हसन अब्दान में होना है, लेकिन 3 डेज की जो उनकी इवेंट्स हैं वो यहाँ पर ननकाना साहब में होना है। हम उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और तमाम इबादत वो अपनी कर सकते हैं। यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट होगी, ना उन्हें कोई इशू होगा, और अगर कोई इशू होता है तो हमारा हेल्प डेस्क जो यहाँ पर बना हुआ है वो उनको फैसिलिटेट करेगा और हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुलकर वेलकम करते हैं और हर कोई उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आएगा। उनके पहले भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे, उनके जो सिख बरादरी है और प्रबंध कमेटी जो यहाँ पर उनकी अभी रिसेंटली नोटिफाई कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उनके साथ राब्ते में रहें, पुलिस के साथ राब्ते में रहें, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ राब्ते में। बैसाखी का मेला मुख्तलिफ मजहबी हम आहंगी का मजहर है।
اس سال اس میلے میں شرکت کے لیے حکومت پاکستان نے تقریباً 2200 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ میں پاکستانی ہونے پہ مجھے بہت فخر ہے، کیونکہ میں کافی سارے ملک پھر چکا ہوں، مگر منارٹیز کے ساتھ جتنا پیار پاکستان میں ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہیں اور ہوتا ہے۔ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھ کمیٹی جو ہے، ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پنجابی سکھ سنگت کہ جتنے بھی ہمارے یہ مہمان آتے ہیں باہر سے، تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، خاص کر عمران خان صاحب تو آج کل بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، پیچھے بھی جتنے تھے، ہمیں یہی حکم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ جب یہاں سے جائیں تو یہ پاکستان کے سفیر بن کے جائیں، اور اس میں شک والی بات کوئی نہیں، کیونکہ میری آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے ہر دفعہ جب یہ واگا بارڈر کراس کرتے ہیں یا جب یہ ایئرپورٹ سے آتے ہیں، وہاں سے ہم ان کو لیتے ہیں اور یہ 11 دن یہاں پہ رہتے ہیں، پھر ہم ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں، جب یہ آئے ہوتے ہیں، جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیا میڈیا نے یا باقی ایسے بتایا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں ہر بندے نے اپنے بندوق رکھی ہوئی ہے، یا اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، یا موڈے پہ سمجھ لو توپ رکھی ہوئی ہے، مگر جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بیساکھی کا تہوار گردواروں میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ان کے لیے خصوصی حفاظتی اور آمد و رفت کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم اچھے میزبان ہیں۔ بیساکھی کے تہوار کے دوران حسن ابدال میں واقع یہ چشمہ اسی لیے بھی مقدس ہے کہ سکھ مذہب کے لوگ اشنان کرنے کے بعد اسے گناہوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ مقدس اشنان تہوار کا لازمی حصہ ہے۔ وہ یہاں نہانے سے بابا گرو نانک کا قرب محسوس کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حسن ابدال میں یہ رسم پہلا خالصہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، لہٰذا قدرتی پانی کے اس چشمے کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اسلام تو ایک شردا جی ساڈے گرو صاحب جی نے چلائی ہے، ہمارے زیادہ تر سارے پاپ دھل جاتے ہیں، ہم پاٹ ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی پاٹ اور پیارا پن ہے۔ پنجا صاحب، ننکانہ صاحب، کرتارپور اب سکھ بھائیوں سے دور نہیں، اور وہ آزادانہ طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان جو رہے گا ایک ساری گرو نانک مہاراج کے پیدائش سے تھے، جی چونا منڈی گرو رام داس چوتھے وہ بھی تھے، ماتا سندر کور جو رہے گا وہ بھی تھے، سارے واسطے تو قابل احترام نے، جڑے بھی آوے اسی ویلکم کرنا انہوں نے، اسی پیار محبت لوگوں کو ملنا۔ سارے پورا پاکستان ایک مقالہ نہیں کہ میں سکھ ہاں، نہیں، پاکستانی مسلمان جن میں نے جنہیں پیار کرتے ہیں حد تو زیادہ، کوئی کمی نہیں رہی یہ۔ حکومت پاکستان جو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، خود سکھ برادری بھی ان کا اعتراف کرتی ہے۔ اتنے آ کے سانو کوئی ڈینجر نہیں محسوس کیتا، پورا سیف سیگا تے پورا پیار ملیا سانو۔ میں انکریج کرتی ہوں سارے بچیاں نو جڑے باہروں ہے ہور کنٹریاں تو، تقریباً کینیڈا دے بچے تے یوتھ وہ اتنے آنا چاہیے اس ٹور گروپ دے وچ، تے تھانوں آپ دی اتہاس بارے سیکھنا چاہیے۔ جو یہاں پہ ایک دفعہ آ جائے تو ہمارا پیار کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ جو پاکستان گورنمنٹ ان کو پیار کرتی ہے، اور جو عوام ان کو پیار کرتی ہے، اور جو ہم ان کو پیار کرتے ہیں۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، آپ آئیں یہاں پہ گرو نانک صاحب کے تمام جتنے بھی مقامات ہیں وہ پاکستان میں ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو ایسے سروس دیں گے جیسے کوئی نوکر دیتا ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ہم کسی مقام پر جانے کے لیے جب رخت سفر باندھتے ہیں تو ہزاروں وسوسے اور خدشے دل میں جنم لیتے ہیں، اور اگر یقین ہو جائے کہ چین ہی چین ہے تو پھر سفر کی صعوبتیں ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ آئیے اس میلے کو آپ 4 چاند لگائیں کہ یہ رونقیں آپ کی منتظر ہیں۔